Hello everyone, good afternoon today. It's me, Monjoy. So guys, moi aso Nolbarit bortoman. Yate aisilu guys. Eifale honmukhot apnaloke sabo pare kuhiarer ros khabo pare. Khabo paru moi khabo paro etia goi apnaloke noare. Baki eifale guys moi dekhai asu oloman Yamaha ki likha ase Prince Yamaha Automobiles Nolbari. Eitu guys sabo pare Nolbari. Aru eifale ekhon bus ase guys. Bus khan go tate rokhi ase. Ifale ase kan cycle dokan guys. So Hero cycle guys. Hero cycle eifale Nolbari. Aru etu ki Abhinandan Bibah Bhobon guys. Etu Abhinandan Bibah Bhobon. Aru eifale ase aru kiba kibi Nolbari. So guys Nolbari aisu aji. Olo logo khat khalo aru jame etia olo pisot jame etia fieldot asu duty asu to mane gorom guys bahut gorom aru etu mor prothom video hobo jani YouTube I think notun channel eta kholisu aro to aha koru tole gan gai ase moi huni asilong chalo age baro কৰিব তো মই কৈ আছিলো যে গাইস গৰম গাইস এতিয়া ইয়াতে মই এসি দিও বহি থাকিব পাৰো আৰু কিন্তু এসি দিয়া নাই মই গাইস এসি দিয়া নাই আৰু মাজে মাজে অলপমান বতাহ আহে সেই বতাহখিনি বহুত ভাল লাগে গাইস আৰু এই গাড়ীখনক ইন্ট্ৰডাকচন কি কৰি দিব পৰা নাই না গাইস তো দিস ইজ নিও Bolero Neo Mahindra Bolero Neo গাইস আৰু এইফালে গাইস ইয়াতে ৰুদ্ৰাক্স আছে এটো গাইস ৰুদ্ৰাক্স এটো কিমান মুখী বা আৰু ইয়াতে গণেশ আছে গাইস গণেশজি জয় শ্ৰী গণেশ তো গাইস এইফালে গলে নলবাৰী বজাৰ পাই আৰু তো গাইস ইমানে আছিল ভিডিওটো বাই বাই